हेलो एवरीवन। आज का हमारा लेसन रेगुलर वर्ब्स की कंजुगेशन के बारे में है। इस लेसन में हम वर्ब कंजुगेशन के बेसिक रूल्स को प्रेजेंट टेंस में सीखेंगे। कुछ रेगुलर वर्ब्स की कंजुगेशन करेंगे और आखिर में एक्सरसाइज होगी। तो आइए शुरू करते हैं। कंजुगेशन के अमल को एक बार उर्दू में दोहराते हैं ताकि बात को समझने में ज्यादा आसानी हो। Ich spiele फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। इसमें स्पीलन और खेलना वर्ब है। खेलना वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म है। इसके वर्ब स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, खेल और ना। खेल की वर्ड है जिसको जर्मन में वर्ब स्टाम कहते हैं और नून अलिफ ना एंडिंग है या इसको एंडुंग कहते हैं। जब हम वर्ब की कंजुगेशन करेंगे तो की वर्ड तब्दील नहीं होगा, लेकिन नून अलिफ ना पर सारी तब्दीली होगी। आइए एक सेंटेंस से इसको मजीद वाज़े करते हैं। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तुम फुटबॉल खेलते हो, हम फुटबॉल खेलते हैं, वो लड़का फुटबॉल खेलता है, वो लड़की फुटबॉल खेलती है। हमने इस मिसाल में देखा कि सब्जेक्ट या पर्सनल प्रोनाउन के तब्दील होते ही वर्ब की एंडिंग भी साथ साथ तब्दील होती चली गई। तब्दीली के इस अमल को कंजुगेशन कहते हैं। आइए अब इसको जर्मन में सीखते हैं। वर्ब है कॉमन या आना। ये वर्ब की इन्फिनिटिव फॉर्म है। वर्ब स्ट्रक्चर को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। कॉम ये वर्ब स्टाम या रूट वर्ड है। एन एन ये एंडिंग या एंडुंग है। ये एन भी हो सकता है और खाली एन भी हो सकता है। रेगुलर वर्ब की कंजुगेशन करते हुए वर्ब स्टाम तब्दील नहीं होगा और एंडिंग सिंगुलर, प्लूरल या पर्सन के मुताबिक तब्दील होगी। आइए मुख्तलिफ एंडिंग जो मुमकिन हो सकती हैं इन्हें सीखते हैं। बेहतर तौर पर समझने के लिए हमने पर्सनल प्रोनाउंस को सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग कर दिया है। ये टेबल सारे रेगुलर वर्ब्स के लिए है। तो आइए देखते हैं कि इनकी एंडिंग कैसे तब्दील होती है। इश के साथ वर्ब स्टाम प्लस ए आएगा और हमेशा यही होगा, इसमें कभी तब्दीली नहीं होगी। दू के साथ वर्ब स्टाम प्लस एस थे। जी यानी आपके साथ वर्ब स्टाम प्लस ए एन। एर जी एस के साथ वर्ब स्टाम प्लस थे। वियर के साथ वर्ब स्टाम प्लस ए एन। ईयर के साथ वर्ब स्टाम प्लस थे और जी यानी वो लोग के साथ वर्ब स्टाम प्लस ए एन आएगा। अब कुछ रेगुलर वर्ब्स की कंजुगेशन करते हैं। तो हमारा पहला वर्ब है वोनन यानी रहना। इश वोने, दू वोन्स्ट, जी वोनन, एर जी एस वोंट, वियर वोनन, ईयर वोंट, जी वोनन। सेकंड है माखन। इश माखे, दू माख्स्ट, जी माखन, एर जी एस माख्त, वियर माखन, ईयर माख्त, जी माखन। स्पीलन खेलना। इश स्पीले, दू स्पील्स्ट, जी स्पीलन, एर जी एस स्पील्ट, wir spielen, ihr spielt, sie spielen। आपने नोट किया कि
زی، ویئر اور زی یعنی وہ لوگ، ان تینوں کی جو کنجوگیشن ہے وہ ورب کی انفینیٹیو جیسی ہے. آگے دیکھتے ہیں. studieren. Ich studiere, du studierst, sie studieren, sie es studiert, wir studieren, ihr studiert, sie studieren. نیکسٹ ہے لرنن یعنی سیکھنا. ich lerne, du lernst, sie lernen, sie es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. آگے ہے hören یعنی سننا. ich höre, du hörst, sie hören, sie es hört, wir hören, ihr hört, sie hören. اس لسٹ سے ڈرے نہیں. تھوڑی پریکٹس کے بعد آپ بھی بغیر سوچے ورب کو درست کنجوگیٹ کرنا شروع کر دیں گے. زیادہ سے زیادہ دہرائیں، زیادہ سے زیادہ مشق کریں. نیکسٹ ہمارا ورب ہے ٹیلیفونیرن یعنی ٹیلی فون کرنا. ich telefoniere, du telefonierst, sie telefonieren, sie es telefoniert, wir telefonieren, ihr telefoniert, sie telefonieren. ہمارا نیکسٹ ورب ہے fragen. ich frage, du fragst, sie fragen, sie es fragt, wir fragen, ihr fragt, sie fragen. اور ہمارا آخری ورب ہے sagen. ich sage, du sagst, sie sagen, sie es sagt, wir sagen, ihr sagt, sie sagen. امید کرتی ہوں کہ ایسے ہی آپ دوسرے ریگولر وربس کی کنجوگیشن خود کر سکیں گے. اب ایک اسپیشل کیس دیکھتے ہیں. اگر ورب اسٹام یا کی ورڈ کا اینڈ ایس سیٹ یا سیٹ پر ہو، جیسے کہ ہائزن اور ٹھانسن میں ہے، تو کنجوگیٹڈ ورب کی اینڈنگ میں ایس ٹھے کی جگہ ٹھے آئے گا. اس کو مثال سے سمجھتے ہیں. ہائزن میں دیکھیں دو میں ایس ٹھے نہیں آیا اینڈ پر، بلکہ خالی ٹھے آیا ہے کیونکہ اس سے پہلے ایس سیٹ ہے. ich heiße, du heißt, sie heißen, sie es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen. ایک اور مثال ٹھانسن. ٹھانسن میں بھی دیکھیں دو میں خالی ٹھے ہے، ایس ٹھے نہیں ہے. وجہ کیونکہ سیٹ ایس کی ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے. ich tanze, du tanzt, sie tanzen, sie es tanzt, wir tanzen, ihr tanzt, sie tanzen. ایک اور اسپیشل کیس دیکھتے ہیں. اگر ورب اسٹام یا کی ورڈ کا اینڈ ڈے یا ٹھے پر ہو، جیسے آربائٹن، وارٹن، انٹوارٹن میں ہے، تو کنجوگیشن کے دوران ایس ٹھے اے ایس ٹھے میں اور ٹھے اے ٹھے میں تبدیل ہو جائے گا. اس کی بھی مثال دیکھتے ہیں. آربائٹن. ich arbeite, du arbeitest, sie arbeiten, sie es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. اس میں ہم نے دیکھا کہ دو کے ساتھ ایس ٹھے کے جگہ اے ایس ٹھے آیا ہے، اور ایسے ہی زی ایس اور ایئر کے ساتھ خالی ٹھے کی جگہ پر اے ٹھے آیا ہے. ایک اور مثال دیکھتے ہیں. وارٹن انتظار کرنا. ich warte, du wartest, sie warten, sie es wartet, wir warten,
ihr wartet, Sie warten. Antworten, ich antworte, du antwortest, Sie antworten, er, sie, es antwortet, wir antworten, ihr antwortet, Sie antworten. आइए अब उबू ये एक्सरसाइज करते हैं, ये देखने के लिए कि हमने कितना सीखा। आपने खाली जगह को दिए गए वर्ब की कंजुगेशन से पुर करना है। हमारा पहला वर्ब है arbeiten। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट रोमा है जो फेमिनिन है, सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, तो हमारा जवाब होगा रोमा arbeitet by Siemens। नेक्स्ट सेंटेंस में हमारा वर्ब है machen और सब्जेक्ट है du। हमारा जवाब होगा was machst du am Sonntag। आगे हमारा वर्ब है wohnen और सब्जेक्ट है ihr, तो जवाब होगा wohnt ihr in Köln। हमारा वर्ब है studieren और हमारा सब्जेक्ट है ich, तो हमारा जवाब क्या होगा ich studiere Mathematik। और हमारा आखिरी वर्ब है hören और हमारा सब्जेक्ट है Tom, हमारा जवाब होगा Tom hört gern Musik। Dankeschön। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। दूसरों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना तो भूलें मत।